Decision Game 3 na mga igan sa ating bakbakang undercard, the Battle of Class B. Okay na itong bakbakan double bakbakan nila sa Maya Haikiyot, Cebu City. Is made possible by this following people. Konsihal Dudoy de la Serna o Barangay Kiyot, and Konsihal Francis Pares o Cebu City, and Noni sa Bandiha. Ang maunay ato ang caretaker rin sa itong korte, ha. Maunay kuan rin, gaduma sa itong korte rin. Nonato sa Bandiha. In cooperation with Congressman Ido Rama. Maunay ato ang mga sponsors, ha. Organized by Boss Jerome Rivera under Bulabog by Promotion. Bato Jumar! Tuara! Hala ka diya, Hilmi Rishad, pumasok. Hindi akalain mo, ha. Tira ni Makmak, pumasok. 2-0 mga igana in favor of Team Jomar Roma. Konsyal Joel na Jojo. Kini para uno ni sa lagi pigtusan marua oy, marua maki oy. Kumbate. Out ball. Ono dos mga igan, ono dos. Kini para igualis si serbisyo Makmak. Jojo to Makmak. Agay bikila tiraha bay. Way may laki ato tiraha. Kalit pa kayo, bikil kayo ang plastada. Igualis dos na mga igan. Igualis dos. Serbisyo Makmak, gi-out ang bola. Shout out sa atong mga kamiguan diri sa kurtiya nga, sila si Joseph, sila si Orle diri, nas Bimbim diri. Yoyo diya, akong Yoyo. Diha sa Gutsan Kiyota, nga si Yoyo Emiliano Borbor Kihano. Shout out. Shout out sa ni Jimboy Sukiti. Inside. 3-2 na, 3-2. Shout out nila ni Bus Ibera, Jongjong lang sa dam. Atong mga kamiguan sa Team Cebu City. Allah! Gikab-kab ni Jojo. Kuha pa. Konsihal. Throwing bombs. Jomar Roma firing. Dako. Kuha pa sa kontra. Buana. Out ball. Side out. Shout out nila ni Master Risoy. Nila ni Clark. Konsihal. Agay. Out ball ang counter shot ni Aloy. Igualis 3 sa mga igan, igualis 3. Shout out sa ni John Peter Pantunyal. Jojo, alagi kauhat ni Aloy. Birhedo dito na pita gidumdum ni Kunsyal. Kuha pa Jojo. Aloy. Jomar. Tagay good item Jomar. Tagay yakit. Lok dia Jomar. Dilaugan pa Jomar Anako, sumabit Idol Jomar Roma. Igualis 3. Side out. Serbisyo na out. Tuara. Alay, sakita mula. Tuara. Wana bill to bill action. Out ball. Igualis 3 side out. Trailing kaya atong decision game 3 ha. Shout out ni Nico diya, Nico. Nila ni Pakpak sa Suran. Shout out sa ni Padir Bulabugbay. Naara dia nagpahipi ras Padir. 4-3 Ang mo daw gani mao na ma-champion sa atong undercard ha. Agay. Counter ni daot ha.
Di mahikap, makahilo. 4-3 sa kini para igualis ni serbisyo Makmak. Hala, gilaras ni Makmak. Uy. Sakita serbisyo ay igualis 4 na. Kini serbisyo Makmak para labaw. Igualis 4 ha. Makmak, 2 set condition. Lak kaniya gitagak ni Punan Jomar. Allah. Agay Jo. Naisahan ka Jo. 5-4 na. 5-4. Kini para size. Serbisyo Makmak. Konsihal. Hala, breaking ah. Grabe, breaking daot ah. Kalmahar ay mura lagwa oy. Size 4, size 4. Oh, this halftime is brought to you by the tasty and crunchy Maricel Anthony Chicharon. Karkar number 1 Chicharon. O ang Arnoco Ono Disco Mobile, DJ's favorite Disco Mobile. O ang Arno Ain Puskits Artwear. The coolest clothing line in town. Size 4 atong score ha. Kini para City. Konsyal Joel Aloy. La. Daot. Ah. Haita oy. Ngigang daot oy. Bright ang daot oy. City 4. 3 puntos sa kalamangan kini para 8. Ay, Mak! Naku, pumasok! Nakaingos na unsa man to eh. Unsa man to? Bula to, dito ba to? Ay! 5 City na. 5 City. Ano man ang bibi na? Maoy man ang bibi na. Agay la kaniya. Gibuyog kana. Bato na mayo. Nagpauwanas si Makmak. Ilawom tadi di madawat sa hinsya tiraha mga igan. City size mga igan kini para igualis. Daot. Jojo, Aloy. La kaniya. Ay! Ipahikap sa ng bula, konsyal. Grabe ang konsyal, oy. Igualis City na. Di mapunit. Kini 8. Para 8. Para labaw. Jojo. Naku, giambisyon ni Jojo yan tira. Duharay ka pa yung nananambisyon. Kundi taba dato, pordoy. Ay! Ngano na baby na? Maoy na. 8 City. 8 City na mga igan. Tara, anak ko dia. Patay ka. La, buhi pa. Punikol kay buhi pa. Ay, good item. Delivered by Aloy. Nueva City na mga igan. Agay gidumdum. Hala kaniya butangi. Alegria ni daot. 8 Nueva City ha. Servisyo Jojo. Jomar to the rescue. Daot. Daot attacking the defense. Auto. Nueva City. Servisyo daot. Sige. Haplas. Tuara. Jomar. Out ball. Nganom na bibi na. Maoy man na bibi na. Servisyo Jomar. Hala kaniya daot. Lagi umpukan Jomar. Buhi pamar. La kaniya Jomar. Lagi hurot na yung usak magasing Jomar. Jomar gi ay. To point 8-9. Kene para igualis. La daot. Kuha pa. Inside mga igan. Hala kaniya overhead. Maki. Jojo. Makmak. La kaniya. Ay, Jomar. Babag na tila yung Jomar oh. Kuha pa. Konsyal to the rescue.
Jomaruma! Ano? Alegria doa. Nano na bibi na. 9-8. Yayay mo na bibi na. Na, tara. Hala ka niya. Daot, agay! Inside out, inside. Wala. Wala, may go. 8-9 mga igana, 8-9 side out ha. Kini para igualis. La kada Jomaruma. Wah, tuara. Mak. Sakay si eroplano, mak ni para eroplano, gustong sakay eroplano. Igualis 9 na mga igan, igualis 9 na. Wala, gigot na dagat tubig. Aloy. La kada. Jojo. My goodness, Jojo. Igualis 9 mga igan na. Side out. Oh, once again, big thanks to our sponsors, Konsehal Dodoy de la Serna, Barangay Cute Consilor, Francis Ginhawa del Pinis Paris, Cebu City Consilor, Nonato sa Bandiha. Mao na yato ang nag-i-address korte ha, Nonato sa Bandiha. In cooperation with Congressman Ido Rama. Mao na atong nag-sponsor ng atong bakbakan diri ha. Igualis 9. Sus. Grabe ha. Woo! Impasta ng utang sa tirang Aloy. 19 na. 19. Kene para unsi na. Oh, dot. Hala kaniya daot. Service Jomar, 19 ha. Kini para igualis ni ang team lang Jomaruma. On the attack si Jojo. Agay! For the kill! Pasok na pasok. Mama mia! Binumba ni Jojo. Igualis 10 na mga igan. Kini servisyo Jomaruma. Para labaw, Aloy. Binumba na ni Konsehal. Ang dipinsa, out ball. 11 Gis. Wala. Para champion ang team nilang Jomar. Daot. Daot again. Jomar. Tuara. Agay! Goodbye Philippines. Ay go to Bohol. May daog, may champion ang team Jomaruma, Jojo og ni Konsehal Joel sa atong undercard bakbakan Battle of Class B diri sa Mayahay Cute Cebu City.